guys, today's vlog guys, ubantan nyo sa rides guys, pero di basta-basta na rides for a cause, mag charity rides na guys, kauban sa grupo na Duterte Riders Team, dada kamong kauban, then mato pa may badong sa uban kong grupo, so kita-kita na dito guys. 2 hours later. Guys, diyan na taron sa San Miguel. A few inches later. Guys, diyan namin diri sa area sa Naganda o kanang tama. Kata sa likod dito katong payaga. Sa likod natin. Una kanang katagan ng tabang na sila dito na tampo-tampo na sila sa ilang ikahatag goods or ng money.
Guys, mato na mi sa balay na pangan. Buntag. Dapat na patabang ko may bisa ginagmaya. Ya, Merry Christmas. Na maginahinay na pod me. Oo. Ya. A few moments later. Ano man nami. Tabang ato ni Kuya. Then maniud ko siguro may or mga gadra ko nila og basta ni. A few minutes later. Diya meron diri sa San Miguel. Uban ni sa mga kauban namo. Pista daw kuno gahapon dere. So basig na pa yung sobra-sobra. Basig na pa yung David tayo kay Ariel ko yung buhay. Nag-invite nag-invite kauban. Kauban na to. Sa pag unang sa group. Hi. Hours late. Guys, thank you sa paguban. Thank you po sa taga Duterte Riders Team. Ug labaw sa tanan. Thank you Lord na nag-successful ang mga charity ride ron. Then shoutouts nila ni Raul Rimanduan, Pila ni Istorya, Sam Tanyo, Ria P. Esteliore, Prince Banilad, ug sahong kaubang YouTuber Amigos TV. Yeah, kung bago ka mo sa atong channel guys, please like, share, and subscribe guys. And don't forget to hit the notification bell para updated mo sa atong mga bagong uploads. So, thank you guys. Peace.